হ্যালো ইউটিউব, আসসালামু আলাইকুম। নতুন রিয়াকশন ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম। বরাবরের মতন আমরাও আজকে ডক্টর ইসরার আহমেদের নতুন একটা ভিডিও নিয়ে রিয়াকশন দিব। ভিডিওটার টাইটেল হচ্ছে ইমাম মাহিদি কি আর্মি পাহান সে হোগি। ইমাম মাহিদির সৈন্যবাহিনী কোন জায়গা থেকে বের হবে, এটার উপরেই মূলত ভিডিওটা। তো আমাদের চ্যানেলের ভিডিওগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন এবং যদি ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক এবং কমেন্ট করে দিবেন, সাথে আমাদের সাথে জুড়ে থাকার জন্য চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। তো আগে ভিডিওটা দেখবো, তারপর আমরা আমাদের রিয়াকশন জানাবো। তো চলুন শুরু করি। लेकिन ये कि इमाम मेहदी की हुकूमत कायम करने के लिए कौन लोग आएंगे। अरब जो है वो अंदर से खोखले हो चुके हैं। अय्याशी ने, दौलत ने, पैसे ने, दौलत पैसा अय्याशी, उसकी वजह से खोखले हो चुके हैं। यहां मैं आपको दो हदीसें सुनाना चाहता हूं। सुनन इब्न माजा की रिवायत है हजरत अबू हुरैरा से रजी अल्लाह तआला अन्हु, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा वक़अतिल मलाहिम बअसल्लाहु बअसन मिनल मवाली हुम अक्रमुल अरब फरसन वाजवदहु सलाहन युवय्यदुल्लाहु बिहिमुद्दीन, रवाहु इब्न माजा अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जब मलाहिम का दौर शुरू होगा तो अल्लाह ताला उठाएगा एक लश्कर या लश्करों पर लश्कर मवाली में से। मवाली कौन है? अरबों ने जब फतह किया था इस पूरे इलाके को खिलाफत राशिदा के दौरान, और फिर वो लोग जो है, एक राय तो ये थी कि इन्हें गुलाम बनाया जाए सारे आबादियों को, लेकिन ये कि हजरत उमर का इज्तिहाद था, उसके मुताबिक जो उनको गुलाम नहीं बनाया गया तो वो मवाली की हैसियत रखते हैं। अरबों में दम नहीं है, मवाली में से लश्कर उठेंगे कि जो दर हकीकत हजरत मेहदी की हुकूमत को कायम करेंगे। दूसरी हदीस सुनिए, अन अब्दुल्लाह इब्न हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और ये इब्न माजा की रिवायत है, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख़रुजु नासु मिनल मशरिक़ फ़युत्तिऊन लिल महदी यानी सुल्तानिही। लश्कर निकलेंगे, लोग आएंगे मशरिक से और वो हजरत मेहदी की हुकूमत को जमाएंगे और कायम करेंगे। अब जरा नोट कीजिए कि जजीरा नुमाए अरब के मशरिक में कौन से मुल्क हैं? तीन: ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। ये तीन सॉलिड मुस्लिम ममालिक, मुस्लिम आबादी अक्सरियत। वैसे तो ये कि आगे हिंदुस्तान में 20 करोड़ मुसलमान हैं, लेकिन वो 20 करोड़ जो है वो तो 80 करोड़ के अंदर तहलील हो जाते हैं गैर मुस्लिमों में। लेकिन यहाँ जो मामला है ये खालिद अक्सरियत का। इनमें से ईरान का मामला जहाँ तक है, नंबर एक ये कि वो शिया अकायद के हिसार में बंद है, उससे इधर उधर होना उसके लिए मुमकिन नहीं। हदीस में यह भी आता है कि इस्फहान से 70,000 यहूदी दज्जाल का साथ देंगे। लेकिन बहरहाल खुरासान एक सूबा है अफगानिस्तान का इस वक्त भी शिमाल मशरकी कोने में, मुझे उम्मीद है वहां से खैर की, क्योंकि खुरासान का लफ्ज़ वहां पे शामिल है। और हुजूर की हदीस में बाद में आपको सुनाऊंगा कि खुरासान से फौजें चलेंगी जो यरूशलेम को दोबारा हासिल करेंगी, फतह करेंगी। जैसे पहले यरूशलेम खोया अरबों ने था, दोबारा हासिल किया था कुर्द ने, कुर्द खून सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, ऐसे अब फिर अरबों ने खोया है, लेकिन लेने वाले खुरासान से लश्कर आएंगे। यखरुजु मिन खुरासान रायात सूद ला यरुद्दुहा शैउन हत्ता तुनसब बेलिया। खुरासान के इलाके से काले अलम लेकर लश्कर चलेंगे जिनके रुख को कोई मोड़ नहीं सकेगा जब तक कि वो जाकर यरूशलेम में नस्ब न हो जाए। इसके बाद नाम आता है पाकिस्तान का। यह है मेरी और आपकी दास्तान, और यह है सबब जिसकी वजह से कि मैं आपसे ये गुफ्तगू कर रहा हूं। असल में तो किस लिए, महज एक इल्मी इस्तिफादा, महज अपनी बात आरा को जाहिर करने का शौक नहीं, बल्कि यह कि अपनी जिम्मेदारी हम पहचाने कि हम किस मकाम पर खड़े हैं। देखिए, इस पाकिस्तान के बारे में या हिंदुस्तान के बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था अपने तराना मिल्ली में, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। और मुझे बताया गया कि सुनन अबी दाऊद में ये रिवायत मौजूद है कि हुजूर ने फरमाया कि हिंदुस्तान की तरफ से मुझे ठंडी हवा आती है, अगरचे मुझे वो हदीस अभी नहीं मिली है, लेकिन हिज़्बुत तहरीर का एक कार्ड मुझे मिला था, तो उसमें इस हदीस का और उसमें इब्ने दाऊद, अबू दाऊद की रिवायत का हवाला मौजूद था। लेकिन मैं जो चीज आपको बता चुका हूं वो ये कि अल्फ सानी का पूरा तजदीदी कारनामा इस हिंदुस्तान की सरजमीन में हुआ।
مجدد الفسانی، شیخ احمد سرندی، شاہ ولی اللہ دہلوی، سید احمد بریلوی، وہ تو ہمارے پاکستان میں آ کر جو ہے ان کا خون جذب ہوا ارض پاکستان میں. پھر شیخ الہند مولانا محمود حسن. تحریک خلافت چلی تو صرف ہندوستان میں چلی اور کہیں نہیں چلی. آزادی کی تحریک چلی پوری دنیا میں، وہ نیشنلزم کی بنیاد پر چلی، ملے نیشنلزم، عرب نیشنلزم، ترک نیشنلزم. ہمارے ہاں چلی تو اسلام کے نام پر. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پھر پاکستان قائم ہوا معجزے کے طور پر، بلکہ نازل ہوا ہے لیلۃ القدر میں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جیسے قرآن نازل ہوا لیلۃ القدر میں، یہ پاکستان بھی نازل ہوا لیلۃ القدر میں. اس کا برقرار رہنا ابھی تک معجزہ ہے. ہندو یہ سمجھتا تھا، کانگریس سمجھتی تھی کہ جھٹپٹ ختم ہو جائے گا. پھر یہ کہ اس کا قرارداد مقاصد کا پاس ہو جانا، مزید بھی اور اضافی دفعات دستور میں آ جانا، اب کمرشل انٹرسٹ کو ربا قرار دے کر حرام قرار دینا، یہ سارے لینڈ مارکس ہیں کہ جو اشارہ کر رہے ہیں کسی چیز کی طرف، معاملہ کدھر جا رہا ہے. پھر یہ کہ یہ جو 14ویں صدی کے مجدد تھے شیخ الہند، اس کے بعد سے کچھ ایسی شخصیتیں عظیم پیدا ہوئی ہیں ہند میں، جن کو میں سمجھتا ہوں کہ 14ویں صدی کے مجدد اور 15ویں صدی کے مجدد کے درمیان، یہ 15ویں صدی کے مجدد کی راہ کو سیدھا کرنے والے، جیسے کہ حضرت یحییٰ نے کہا تھا میں تو آنے والے کا راستہ سیدھا کر رہا ہوں حضرت عیسیٰ کے لیے، ایسے ہی 15ویں صدی کے لیے امام مہدی کے لیے راستہ صاف کرنے والے سب سے پہلے علامہ اقبال، جنہوں نے اسلام کا تصور دین کی حیثیت سے دوبارہ زندہ کیا ہے، ورنہ اسلام ایک مذہب کی شکل اختیار کر چکا تھا. پھر مولانا مودودی، مولانا ابوالکلام آزاد حکومت الہیہ کے نعرے کے ساتھ میدان میں آئے. یہ اقبال نے جو تصور پیش کیا تھا اس پر عملی جد و جہد کے لیے حزب اللہ قائم ہوئی. نوٹ کر لیجئے 11 برس کا فرق ہے عمر کا علامہ اقبال کے اور ابوالکلام کے. اور 1913 میں جب حزب اللہ قائم کی ہے اس وقت علامہ اقبال کی ملی شاعری اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی. پھر یہ کہ علامہ اقبال کے بعد تعمیل جو ہے اس کام کی وہ ابوالکلام نے کی، لیکن روایتی علماء کی شدید مخالفت کی وجہ سے وہ بددل ہو کر چھوڑ گئے، کانگریس میں شامل ہو گئے، بساط جو ہے حزب اللہ کی انہوں نے لپیٹ دی. پھر مولانا مودودی آئے، انہوں نے وہ ڈور جو ہے اس کا سرا تھاما، جماعت اسلامی قائم کی حکومت الہیہ ہی کے قیام کے لیے. اگرچہ میرے نزدیک یہ کہ وہ انتخابی اور ایک قومی سیاست کی ایک جماعت بن کر پاکستان میں جو ہے دلدل میں پھنس گئی ہے، اب ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں تنظیم اسلامی اور یہ تحریک خلافت جس کے تحت یہ جلسہ ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ آپ کو سوائے پاکستان کے اور کہیں نہیں ملیں گی پوری دنیا میں. معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کو بہت بڑا رول پلے کرنا ہے اس میں. اور اس کے ساتھ اب جمع کر لیجئے افغانستان کی عمارت افغانستان، اسلامی عمارت افغانستان قائم ہو چکی ہے. یہ پچھلے 20 سالوں میں جو کچھ وہاں ہوتا رہا ہے اس سے پہلے تصور نہیں ہو سکتا تھا. علامہ اقبال کے فرزند بھی دیکھ کر آئے ہیں، تو اگرچہ وہ خود میں سمجھتا ہوں کہ خاصے انہیں آپ لبرل کہیں، آزاد خیال کہیں، لیکن اس درجے متاثر ہو کر آئے تھے کہ انہوں نے یہ کہا افغانستان میں جو میں نے حالات دیکھے ہیں کہ اگر 2-4 اور مسلمان ملکوں کے اندر یہ نظام قائم ہو جائے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی. یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ آنے والے دور کی جھلکیاں ہیں. کمنگ ایونٹس آر کاسٹنگ دیئر شیڈوز بیفور. یہ سب بتا رہے ہیں کہ پاکستان افغانستان کو مل کر اس میں کوئی عظیم رول پلے کرنا ہے. اور اس کے ضمن میں اب میں علامہ اقبال کے بارے میں آخری بات کہہ رہا ہوں. علامہ اقبال کے بارے میں عام یہ خیال ہے، انہوں نے اپنے خطبات میں مہدی کا اور نزول مسیح کا، حالانکہ میں کل پڑھ رہا تھا مولانا سید احمد اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقالہ ان کا کہ علامہ اقبال نے ابن خلدون کے بارے میں یہ کہا ہے کہ مہدی کا اور نزول عیسیٰ کا دونوں کا انہوں نے انکار کیا ہے، حالانکہ ابن خلدون نے نزول عیسیٰ کا انکار نہیں کیا، صرف مہدی کا انکار کیا. بہرحال علامہ اقبال نے خطبات میں انکار کیا ہے. لیکن یہ کہ اپنی شاعری کے اندر میں چیلنج کرتا ہوں کسی بڑے سے بڑے اقبال شناس کو، ان کا یہ شعر ذرا سنیے. خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آید بروں. خضر وقت، امام وقت، رہنمائے وقت، قائد وقت، خلوت دشت حجاز، حجاز کی صحرا کی کسی خلوت گزینی سے نکل کر باہر آئیں گے. میں حیران ہوتا ہوں علامہ کے اس فکر پر اور اس مصرے پر. یہاں انہوں نے شیعہ اور سنی دونوں کے کانسیپٹ جمع کر دیے.
शिया का कॉन्सेप्ट यही छुपे हुए किसी कार में वहां से बरामद होंगे, और हमारा कॉन्सेप्ट में उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की हदीस सुना चुका, छुपे हुए होंगे वो वहां पर, मदीने से निकल कर आकर मक्के में छुप जाएंगे। उस खाना जंगी की हालत में लोग उनकी तरफ देख रहे होंगे, सोचते होंगे इन्हें मैदान में आना चाहिए, कोई पार्ट प्ले करना चाहिए, उम्मत की रहनुमाई करनी चाहिए, लेकिन वो छुपेंगे, वो कारे होंगे, वो इस जिम्मेदारी को कबूल नहीं करना चाहेंगे, जाके छुप जाएंगे मक्के में, वहां से मक्के वाले उन्हें निकालेंगे, और वो कारे होंगे, उन्हें बिल्कुल ये पसंद नहीं होगा कि जिम्मेदारी उठाएं। तो खिदर वक्त खलवत दश्ते हिजाज आयत बरूं, कारवां जी वादिये दूरो दराज आयत बरूं, कारवां जो चलेगा उनकी मदद के लिए इस वादिये दूरो दराज, इस जी अजीम वादिये दूरो दराज, ये वादिये सिंध है। वादिये सिंध जो है हम समझते हैं कि सिर्फ ये पाकिस्तान और पंजाब जो है ये उसमें शामिल है, सिंध और पंजाब नहीं, अफगानिस्तान का पूरा मशरकी इलाका इसमें शामिल है। जैसे दरियाए जेलम सिंध में जा रहा है, जैसे दरियाए गिलगित सिंध में आकर मिलता है, जैसे दरियाए चिनाब और रावी और जेलम और ये सब जा रहे हैं और आ रहे हैं, इसी तरह दरियाए काबुल कहां से आ रहा है, दरियाए गोमल कहां से आ रहा है, टोची कहां से आ रहा है, ये सारा जो है ड्रेन जो हो रहा है, ईस्टर्न जो है पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, ये सब वादी है। इस वादी के ये दो हिस्से हैं, एक हिस्सा जो है ये इधर पाकिस्तान में है, और उसी वादी का दूसरा हिस्सा जो है वो अफगानिस्तान में है। कारवां जी वादिये दूरो दराज आयत बरूं, कारवां चलेगा यहां से, यखरुजु नासु मिनल मशरिक युअत्तिऊन लिल महदी यानी सुल्तान ही, मशरिक से फौजें चलेंगी कि जो महदी की हुकूमत कायम करेंगी, और यखरुजु मिन खुरासान रायात सूद, और खुरासान से सिया परचम चलेंगे कि जिनका रुख कोई मोड़ नहीं सकेगा, हत्ता तुनसबा बेलिया, यहां तक कि वो जाकर यरूशलेम के अंदर नस्ब हो जाएंगे। हजरात, में एक मेरी गुफ्तगू का हिस्सा बाकी था लेकिन मैं उसे छोड़ रहा हूं, इसलिए कि ग्लोबलाइजेशन जो इसकी होगी, जो खिलाफत अला मिनहाजिन नबुवा की तजरीद कामिल हजरत मेहदी के हाथों अरब में होगी, उससे पहले उसके लिए मेहनत, कोशिश, जिद्दोजहद पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हो चुकी होगी जो उसे सपोर्ट करेगी और वहां जाकर हुकूमत कायम करेगी। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन का जो मरहला उसका है वो हजरत मेहदी के हाथों नहीं है, वो हजरत ईसा इब्न मरियम उनके नुजूल के बाद है, जिनके नुजूल के बाद दज्जाल का खात्मा होगा और यहूदियों का इस्तीसाल होगा। मुसलमानों पर भी बड़ी तकालीफ अरबों पर आएंगी, शदाइद आएंगे, लेकिन ये वो मैं हिस्सा मुलतवी रखता हूं किसी दूसरी महफिल और किसी दूसरी मजलिस और नशस्त पर। তো ভিডিওটা থেকে আমরা কি শিখলাম? যে আমরা জানি শেষ জামানায় যখন কিয়ামতের আগ মুহূর্তে ইমাম মাহদির আবির্ভাব ঘটবে, তার আগে কিন্তু আরো একটা কাজ হবে এই মানে দুনিয়াতে, সেটা হচ্ছে ইমাম মাহদির যে সৈনিক, সেটাও কিন্তু ইমাম মাহদির আসার আগেই তৈরি হওয়া শুরু হবে। কিন্তু সেই আলামত যে কোন জায়গা থেকে বেরোবে সেই সৈনিকটা আমাদের হাদিসে বলা আছে যে আপনার খোরাসান থেকে এই বাহিনীটা বের হবে। খোরাসানটা কোন জায়গায়? খোরাসানটা হচ্ছে আপনার আফগানিস্তান, ইরান এবং পাকিস্তান, এই তিনটা অঞ্চল মিলে যে জায়গাটা, এই জায়গাটারে বলা হয় খোরাসান। তো এই খোরাসান বাহিনীটা ইমাম মাহদি বের হওয়ার আগেও আপনার জেরুজালেম দখল করবে। আমাদের জেরুজালেম তো বর্তমানে ইহুদিরা দখল করে বসে আছে। এই খোরাসান বাহিনী তো আগে শক্তিশালী হইতে হবে। আমরা দেখতেছি যে ইদানিং কালের যে মানে আলামতগুলো, সেগুলো হচ্ছে এরকম। গত 20 থেকে 22 বছর যাবৎ আপনার আফগানিস্তান ছিল বন্দি অবস্থায়, তাদের রাজনৈতিক বা কোনো প্রসার ছিল না। তারা ইতিমধ্যেই সেটা অর্জন করছে যে তারা সেই পথে আসতেছে। এরপর পাকিস্তান তো আগে থেকেই মানে শক্তি প্রদর্শন করে বসে আছে। সুতরাং পাকিস্তান, আফগানিস্তান এবং ইরান, এই তিনটা অঞ্চলের থেকেই আপনার তৈরি হবে হলো ইমাম মাহদির সৈনিক, এবং এই সৈনিকগুলোই ইমাম মাহদির সাথে যুক্ত হয়ে সারা পৃথিবীতে আপনার যুদ্ধ বিগ্রহ যাই বলেন বা ইসলামের প্রসার বলেন, সবকিছু এরাই পরিচালনা নিয়ন্ত্রণ করবে। তো ইমাম মাহদি বের হওয়ার আগে আমরা যে শেষ জামানার শেষ আলামতের দিকে পৌঁছে গেছি বা একেবারে শেষে উপস্থাপন হয়েছি, সেটা দেখলে এই আলামতগুলো দেখলেই বোঝা যায়। আপনার আফগানিস্তানের উত্থান, পাকিস্তানের তার সাথে সাহায্য সহযোগিতা করা, সাথে ইরান।
তো আল্লাহ আমাদের এই দলের সাথে শামিল হওয়ার তৌফিক দান করুক, এটাই হচ্ছে আমাদের চাওয়া। তো আমরা এই ভিডিওটা থেকে জানতে পারলাম যে ইমাম মাহদীর সৈনিকরা কারা হবে, সেটা সম্পূর্ণ হাদিস থেকে, এবং এখন তাদের আলামতগুলো দেখে বুঝতে পারতেছি যে ইমাম মাহদী আত্মপ্রকাশের আর খুব বেশি সময় নেই, খুব দ্রুতই তিনি আত্মপ্রকাশ করবেন, এটাই আসলে বোঝা যাচ্ছে। ভাইজান বলেন। আসলে আমাদের অনারেবল আর ডক্টর এসাদ আহমেদ স্যার যে কোরআন এবং হাদিসের আলোকে বাস্তব যে বিষয়টা যে তুলে ধরছেন, আসলে এগুলো আমাদের কিন্তু জানা ছিল না। আর এর বিশাল ব্যাখ্যা দেওয়ার মতো আমাদের এই সেই অভিজ্ঞতা বা সেই আমরা এখনো অর্জন করতে পারি নাই। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হয়েছে এই যে আলোচনা করছে, আসলে খুব মূল্যবান আলোচনা। এটা বাস্তবেই রূপ নিছে স্টেপ বাই স্টেপ বা ডে টু ডে এটা আসলে সত্যি পরিণত হচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আসলে আমরা মুসলমান ভাইরা যারা আছি, আমাদের ঈমানকে মজবুত করে, ঈমানকে শক্ত করে আমরা যেন এই যে ঘোড়াসান থেকে যে বাহিনী বের হবে ইসলামের প্রচারে এবং এই দলেই শামিল হইতে পারি, শামিল হইতে পারে, এটা হচ্ছে সেটাই আমাদের চাওয়া। আমাদের চাওয়া। এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় আমাদের কারণ আমরা মুসলমান হিসাবে জন্মগ্রহণ করছি, এটা আমরা কিন্তু সৌভাগ্যের ব্যাপার, এটা আমাদের একটা গর্বের ব্যাপার। এই জিনিসটা যেন আমরা ধরে রাখতে পারি, এই মর্ম যেন ধরে রাখতে পারি, এটাই আর কি। যেন সবাই সঠিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করে শাহাদাত বরণ করতে পারে। সেটা যাই হোক না কেন, ইসলামের প্রচার করতে যেয়ে বা এর মোকাবেলা করতে যেয়ে আমরা যদি মৃত্যু হয়, অসুবিধা নাই। আমরা আহ, স- চেষ্টা করব। আমরা যদি কারণ আমরা এই দুনিয়ায় আসছি মুসলমান হিসাবে ইসলামের দ্বীনের দাওয়াত দিতে এবং আল্লাহ পাকের যে হুকুম আহকামগুলো আছে এগুলো আমরা পালন করার জন্য, এগুলো যেন সঠিকভাবে মেনে চলতে পারি, এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা। এবং ইমাম মাহিদি যে আমাদের রাসূলুল্লাহ পরে যে যিনি আসবেন ইসলামের নিয়ে, তার প্রান্ত এসে হ্যাঁ, সেখানে যেন আমরা শামিল হতে পারি। এই সকল ভাইদের প্রতি আমাদের আমাদের ভিডিওগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে, আমাদের রিয়াকশন যদি আপনাদের ভালো লাগে, তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটা লাইক দেবেন এবং ভিডিওটা লাইক দেবেন, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবেন। আর আপনাদের যদি কোনো রিকমেন্ড থাকে, যদি কোনো ভিডিও দেখার ইচ্ছা থাকে আমাদের সাথে, তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন কোন ভিডিওটা আমাদের সাথে দেখতে চাচ্ছেন। আর ভিডিওটার সাথেই জুড়ে থাকবেন, এতটুকুই আশা ব্যক্ত করে পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে কারণ ভিডিও আশা করি ভিডিওগুলো আপনাদের ভালো লাগবে। আর এই নতুন নতুন ভিডিওর মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারবো, আর আমাদের শেখা খুবই দরকার। আর আমাদের সামনের যে সময়, খুব সীমিত সময়, সব বিষয়গুলো কিন্তু এখন আস্তে 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 গোটা বাস্তবে পরিণত হচ্ছে। তো পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। তো থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। আর পরবর্তী ভিডিওতে